You have only to be perfectly sincere and aspire for purification and reject whatever is wrong in you. The divine force will then act and do the rest. That is the simple and true way. तुमको केवल परिपूर्ण रूपे निष्ठापर हेबाकु पड़िबो। चेतनार विशुद्धीकरण पाई आश्रय करबाकू पड़िबो और निज मध्यरे जहाँ किछि त्रुटि रहिछि से सब को प्रत्याख्यान करबाकू पड़िबो। ताहा परे जाई परम प्रभुंकर दिव्य शक्ति क्रिया करिबो और अवशिष्ट जहाँ किछि रही थाए ताको तुम पाई करिदबो। ताहा ही हेउछि सहज साध्य और यथार्थ पथ। Let us adore in silence and listen to the divine in a deep concentration. चलंतु आम माने समस्ते निरवता मध्यरे आमर आराधनाटी को बलवत्र रखिबा एवं एक गभीर एकाग्रता मध्यरे परम प्रभुंक वाणी श्रवण करिबा। परमा भागवत जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल आमे अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊे आज ऑनलाइन श्री अरविंद आस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद आस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त भाई अपा मान को वंदे मातरम आ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ में चलंतु आमे नीरव ध्यानस्थ हेबा मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठा संख्या रही 258। आज मंत्रमयी सावित्री को उच्चारण करने आमे अंतर्यामी भाई अनुगुण को अनुरोध करवा। भाई आपण मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करंतु आमे समस्ते नीरव प्रभु मां को ध्यान करिवो। समस्ते साइलेंस। महाकाव्य सावित्री पार्ट 1 बुक 2 द बुक ऑफ द ट्रैवलर्स ऑफ द वर्ल्ड्स Canto 10 The Kingdoms and Godheads of the Little Mind. Even while her fingers fumble at knot which bind them, their strange companionship into the moments of their married strife sometimes break pulses of the enlightening fire. Even now great thoughts are here that walk alone. Armed they have come with infallible word in an investiture of intuitive light that is a sanction from the eyes of God, announcer of the distant truth they frame, arriving from the realm of eternity. A fire shall come out of the infinitude, a greater goodness shall regards of world, crossing out of some far omniscience, a luster seized from the still wrapped alone to illumine the deep heart of self and things. A timeless knowledge shall bring to mind its aim to life, to ignorance its close, above in a high breathless stratosphere, overshadowing the depths tinty, lived aspirant to a timeless beyond, captives of space, walled by the limiting heavens, in the unceasing circuit of the hours, yearning of the straight path of eternity, and from their high station look down on this world to sun gaze demons, witnessing all that is a power to uplift the lagged world. Impressive road a whig, high winged life thought, unwont to tread the firm, unchanging soil, accustomed to a blue infinite,
a plane in the sunlit sky and starlit air. It saw afar unreached immortal homes and heard afar the voice of the gods, iconoclasts, and staters of time's force, overleaping limit and exceeding norm. It lit the thoughts and glow thought the century and moved to act of the superhuman force as far as its self-winged airplanes could fly, visiting the future in great brilliant trades. It reconnoitered vistas of dreamed fate, apt the conceived unable to attend. It drew its concept maps and vision plans too large of the architecture of mortal space, beyond in wideness where no footing is, impassive to cry of life and sense. A pure thought mind surveyed the cosmic arc, archangel of a right transcending realm. It saw the world from solitary heights, luminous in a remote and empty air. End of the canto 10. Ma. धन्यवाद भाई एते बड़ जाए आम सावित्री मंत्रमयी सावित्री उच्चारण रे नीरव नीरव ध्यानस्थ थे वर्तमान समय होइछि एक मातृवंदना गानर जहाकू गाई शुणाइबे ब्रज भाई को अनुरोध से वंदनाटी गान करंतु। तुमको पाइबा पाई तुमको पाइबा पाई तुमको पाइबा पाई तुमको पाइबा पाई ए जीवन सारा बीती गले जाओ ए जीवन सारा बीती गले जाओ अधीर होइबि नहीं अधीर होइबि नहीं ओ तुमको पाइबा पाई तुमको पाइबा पाई मोठारु अधिक मो विषय जदि बुझुथाए जणे केही भल मंद बेले हृदय भीतरु आश्वासना दिए रही मो बुझिबा आगु मोर सुख दुख बुझी सारी थाए जिए रोग बैरागे पड़िले केबे मु उपाय बताई दिए सेहि मा परा तुही सेहि मा परा तुही हो सेहि मा परा तुही सेहि मा परा तुही तो बिना मोरा ए जीवन रे तो बिना मोरा ए जीवन रे
ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଓ ତୁମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ତୁମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ଜାଣି ଶୁଣି ଖାଲି ଭରମରେ ପଡ଼ି ଚାଲିଥିଲି ଆଜି ଯାଏ, ଅନ୍ଧାର ଅଜ୍ଞାନ ଅଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲି ଅସହାୟ ପ୍ରାୟ। ଜୀବନରେ ଭୁଲ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ କରିସାରିବାର ପରେ, ତଥାପି ସେ ତାର ପଣତ ବିଛାଇ ପଙ୍କରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାରେ। ସେହି ମା ପରା ତୁହି, ସେହି ମା ପରା ତୁହି, ସେହି ମା ପରା ତୁହି, ସେହି ମା ପରା ତୁହି। ତୋ ବିନା ମୋର ଏ ଜୀବନରେ, ତୋ ବିନା ମୋର ଏ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଓ ତୁମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ତୁମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ପାଇଁ, ଯାହା ସବୁରି ହୃଦୟରେ ଏକ ନିଶ୍ଚୟତାର ଭାବ, ଏକ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ବୋଧ ସହିତ ସ୍ଥିରତା ବୋଧର ଭାବକୁ ଭରି ଦେଇଛି। ସତରେ ସେହି କରୁଣାମୟୀ ମାଙ୍କ ଅପାର କୃପା ହିଁ ତ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଜ୍ଞାନରୁ ଜ୍ଞାନର ଦିଗରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରାଇବା ପାଇଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଲୋଚନାର ସମୟ। ଜୀବନର ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ସେତିକି ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରିବା ଯେ ଗୁରୁ ଆଉ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ରୂପେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଅପାର କରୁଣାମୟୀ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛୁ, ଯେ ସମସ୍ତ ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରି ଅପୂର୍ଣ୍ଣର ଏହି ଆଧାରକୁ ପୁନଃ ପୁନଃ ଗଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ସହିତ। ତେବେ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଗୁରୁ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ରୂପେ ମା, ଯାହାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ରମେଶ ଭାଇ। ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଭାଇ। ମା କରୁଣାମୟୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଜି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏସ୍ପିରେସନ ପାଠଚକ୍ରର ଏହି ଅନଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ମାତୃ ସନ୍ତାନଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ତରର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶୁଭେଚ୍ଛା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ନମସ୍କାର। ଭାଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିବେଦିତ କରିଗଲେ। ମା ଆଦ୍ୟା ଅଦ୍ୱିତୀୟା ପରାଶକ୍ତି କୃପା କରି ମାନୁଷୀ ତନୁ ଆଶ୍ରିତା ହୋଇ ଏହି ଜଡ଼ ଜଗତକୁ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା କ୍ଲିଷ୍ଟ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ଦମାକ୍ତ ପୃଥିବୀକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ଜଗତରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଠି ଆନନ୍ଦର ସୁରଧୁନି ପ୍ରବାହିତ କରିବା ପାଇଁ। ସତରେ ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ସେଇ ମାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଖୋଜିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ମା ଆମ ଜୀବନର ଦିଶାରି ସାଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା
ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି, ମାଙ୍କ ଚେତନା ପ୍ରତି, ମାଙ୍କ ଆଲୋକ ପ୍ରତି, ମାଙ୍କ ପ୍ରେମ ପ୍ରତି, ମାଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରତି ଆମ ହୃଦୟକୁ ଉନ୍ମିଳିତ କରିବା। କୃପା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ CWS 32ରେ ସେଇ ମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଶ୍ରମର ସାଧକ ସାଧିକା ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଜିଜ୍ଞାସା ଥିଲା, ସେ ସବୁର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗତ ପାଠଚକ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଦି ମଦର ଏଜ୍ ଗୁରୁ ଏଣ୍ଡ ଗାଇଡ୍, ଗୁରୁ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଭାବେ ମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଦିଗଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଉପପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ଦି ମଦର୍ସ ୱେ ଅଫ୍ ଡିଲିଂ ୱିଥ୍ ସାଧକ୍ସ, ଯୋଉଟା ପୃଷ୍ଠା 345 CWS 32ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 373 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଏବଂ ଏଇଠି ମା ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ ସାଧକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବରେ ଡିଲିଂ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବା ସମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର, ସମାନ ସମ୍ପର୍କ ହୁଏ ନାହିଁ, ସମାନ କଥା ବା ସମାନ କାରବାର ହୁଏ ନାହିଁ। ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଅନ୍ତରକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଚେତନାକୁ ଦେଖନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତାକୁ ସେ ଦେଖନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧକର ଆନ୍ତର ଅବସ୍ଥା, ଆନ୍ତର ଚେତନା, ଆନ୍ତର ସ୍ଥିତି କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ତାର ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ଦରକାର, ସେଇ ଧାରାରେ ମା ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ବା ତା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖନ୍ତି, ବା ତାକୁ ନେଇକରି ସେ ନିଜେ ଗୁରୁର ଭୂମିକା ନିଭାନ୍ତି ଏବଂ ଗାଇଡେନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି ବା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ରୁଲକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ମାନସିକ ନିୟମ ବା ମାନସିକ ଧାରାରେ ବା ମନର ମାପରେ ମାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ବା ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଲିଂ ଆଶ୍ରମାଇଟ୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ମାପିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବା ଜଜ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବା। କାରଣ ଏକ୍ସ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯାହା ପରାମର୍ଶ ଥିଲା ବା ଯାହା ଗାଇଡେନ୍ସ ଥିଲା, ୱାଇ ପାଇଁ ତାହା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏକ୍ସ ଏବଂ ୱାଇ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଇନର କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆନ୍ତର ଚେତନା ବା ଆନ୍ତର ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ତାହା ସମାନ ନୁହେଁ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି କହିଲେ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ଦ ଇନର କଣ୍ଡିସନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧକ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନ୍ତର ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଆନ୍ତର ସ୍ଥିତି ଅଛି, ତା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ ଭିତରେ କ'ଣ, ଆମର ବାହ୍ୟ ବେଶଭୂଷା, ଆମର ବାହ୍ୟ ଆଚରଣ ବା ଯାହା କିଛି କରୁଛୁ ତାର କିଛି ମାନେ ନଥାଏ। କାରଣ ମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ସବୁ କିଛି ଦେଖନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ସେ ପ୍ରକାର ଛଳନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। And the outward action is only useful as a means and help for expressing the inner condition। ଏବଂ ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ଘଟଣା ବୋଲି ବା ଆଉଟୱାର୍ଡ ଆକ୍ସନ ଯାହା ହେଉଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ବାହାରକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବା କ୍ରିୟାଟା ହେଉଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରିଆକ୍ଟ କରୁଛୁ ବା ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, ତାହା ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆମର ଇନର କଣ୍ଡିସନ ଉପରେ। ଆମର ଇନରଟା ଯଦି ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ଚୈତ ଚେତନା ସହିତ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ଏକାତ୍ମ ହୋଇକରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛେ, ଆମର ଶରୀର, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ମନ ଆତ୍ମା ବା ଚୈତ ଚେତନା ସହିତ ଯଦି ଏକାତ୍ମ ହୋଇଛି, ତାହେଲେ ସେ ଶରୀର, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ମନରୁ ଯେଉଁ ସ୍ପନ୍ଦନ ବାହାରିବ ବା ତାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଚେତନା ଯୁକ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଯଦି ସେ ଚୈତ ଚେତନା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଏକାତ୍ମତା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଟିକିଏ ବାହ୍ୟ ହେବ, ଉପରଠାଉରିଆ ହେବ, ସୁପରଫିସିଆଲ ହେବ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଯେ ଆମକୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଗୋଟେ ଅନ୍ତରରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସଂଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିଟିଏ ବା ଚେତନାର ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ ଏଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, if you do or say thing with the psychic uppermost or with the right inner touch, it will be effective। ସୁନ୍ଦର କଥା, ସହଜରେ ବୁଝି ହେଉଛି। ତୁମେ ଯଦି ତୁମର ସାଇକିକ ବା ଚୈତ ଚେତନାକୁ ଆଗରେ ରଖିକରି ଏବଂ ଇନର ଟଚ୍ ବା ଆନ୍ତର ସତ୍ତା ସହିତ ଟଚ୍ ବା ସ୍ପର୍ଶ ରଖି ଯଦି
तुमे किछि कर किंबा तुमे जदि किछि कह ताहेले ताहा इफेक्टिव हेबो बा फलप्रद हेबो। इफ यू डू समथिंग और से समथिंग with psychic uppermost and the inner touch, it will be effective। सहज रे बुझी होची एवं आमे जदि बाहरिया भाव रे सब किछि कहिबा अंतर सहित संपर्क नथिबो इनर बीइंग जोटा हम ट्रू बीइंग अछि अंतरस्थ सब सत्ता सहित जदि तार संपर्क नाही ताहेले ता कदापि सत्य हेबो नाही। If you do or say the same thing out of the mind or the vital or with a wrong or mixed atmosphere, it may be quite ineffective। तार उल्टा कथा श्री अरविंद कहिले जे आमे जदि चैत चेतना बा साइकिक को नेकिरी बा इनर टच नेकिरी जदि किछि कहूछु बा करूछु ता फलप्रद होइथा एवं जदि आमे केवल ऊपर ठाउरिया बा मन प्राण स्तररू और रंग और मिक्स्ड एटमोस्फियर बा से बाह्य चेतना स्तर पर गोटे मिक्स्ड गोलमालिया स्थिति को नेगिरी बा मिसामिसी फेंटा फेंटी चेतना स्तर रे नेगिरी आमे जदि किछि कहूछु बा करूछु ताहेले सेटा संपूर्ण भाव रे फलप्रद होई पारिबो नै इनइफेक्टिव हेबो बा माने त्रुटिपूर्ण हेबो एवं ताहा ठीक धारा रे कार्य हेबो नाही फलप्रद हेबो नाही। एटा सहज रे बुझी होची अधिका ताकू डिटेल डिस्कशन करिवा नहीं कारण गुडाय जिंस श्री अरविंद प्रथम 3-4 पृष्ठा मां को सहित किभଳି भाबरे बा मां किभଳି भाबरे आश्रम रो साधक मानक सहित डील करूतिले एवं किसी साधक अंतरु डाकुतिले बा अंतर रे रही करी गोटे अंतर स्थिति रे रही मां को सहित संपर्क स्थापन करूतिले एवं किसी साधक आश्रम रे रही मध्य निहाती गोटे बाह्य जीवन बंचुतिले सुपरफिशियल लाइफ बंचुतिले एवं ताहाकू नेकिरी जेतेबेले मां को सहित संपर्क स्थापन करूतिले बेले बेले मां कर जो जजमेंट बा विचार बा बेले बेले मां कर जो गाइडेंस तांको पई अखाडुआ लागुथिला बा ठीक लागु नथिला सेथि पई से माने अभियोग करूतिले एवं तांकर अभियोग भरा गुडाए पत्र प्रभुଙ୍କ पाखकू पहुंचीथिला एवं प्रभु श्री अरविंद एई पर्याय रे तार उत्तर दउछंती सामूहिक भाव रे गुडाए प्रश्नर उत्तर प्रथम 3-4 पृष्ठा रे श्री अरविंद दउछंती एवं सेति पई श्री अरविंद लिखिले ए जनरल प्रिंसिपल कैनॉट बी लेट डाउन समस्तंक पई एक साधारण प्रिंसिपल बा नीति तयारी करा जाई परिबो नाही मो पई जहा राम पई ताहा श्याम पई ताहा दाम गोविंद गोपाल समस्तंक पई ताहा ही परिबो नाही मां समस्तंक अंतर को बुझंती देखंती जानंती एवं जहा पई जहा दरकार ताहा करंती समस्तंक पई समान मेडिसिन संभव नुहे समान ट्रीटमेंट संभव नुहे एवं जनरल प्रिंसिपल केतेबेले करा जाई परिबो जेतेबेले समस्त गोटे सत्य चेतना रे थिबी किंतु कथा हला इट्स एप्लीकेशन मस्ट बी डिटरमिन्ड बाय द इनर कॉन्शियसनेस किंतु सब किछि जहा डिटरमिन करा हबो काहा को नै करी इनर कॉन्शियसनेस को नै करी अंतर चेतना को नै करी करा हबो एवं आश्रम रे जहा थिले समस्तंकर इनर बीइंग बा इनर कॉन्शियसनेस समान जागृत होई नथिला तो सेथि पई श्री अरविंद गोटे समप कला भलिया कहउचंती एठी ऑल डिपेंड्स देयरफॉर not on a mental rule to follow in practice but on getting the psychic consciousness back and putting its light into the vital part and making that part turn wholly to the mother ओडिया रे टिके बुझीबा टिके तो सब किछि निर्भर करे का उपरे आमर साइकिक कॉन्शियसनेस बा चैत चेतना उपरे इनर कॉन्शियसनेस अंतर चेतना उपरे मेंटल रूल उपरे नुहे बा मानसिक नियम उपरे नुहे एवं जेतेबेले मन मध्य प्राण मध्य एवं शरीर मध्य बा अन्नमय कोश मनमय कोश एवं प्राणमय कोश जेतेबेले साइकिक लाइट चैत्य आलोक रे चैत्य चेतना रे चैत्य धर्म रे अनुप्राणित हेबे सेतेबेले हुए तो से शरीर प्राण एवं मन माध्यम रे मां किछि संपर्क स्थापन करि परिबे बा मां किछि गुरु हिसाब रे गाइडेंस दे परिबे
दिग्दर्शन दे पारिबे, पथ प्रदर्शन करि पारिबे। किंतु सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हैला जे आमको चैत्य चेतनार आलोकरे आलोकित होई आमर शरीर प्राण एवं मन को मां को आड़कू उन्मिलित करने को पड़िबो। मेकिंग दैट पार्ट टर्न होली टू द मदर। मेकिंग दैट पार्ट टर्न होली टू द मदर अर्थ है शरीर प्राण एवं मन को चैत्य आलोकरे आलोकित करवा, चैत्य धर्म रे दीक्षित करी मां को आड़कू टर्न करने को पड़िबो बा माने उन्मोचित करने को पड़िबो। तार अर्थ है आमे जदि मां को सहित यथार्थ शिष्य बा संतान हिसाब रे जोगाजोग स्थापन करबा पई चाहूछु बा मां को ठारू आमे यथार्थ दिग्दर्शन चाहूछु गुरु हिसाब रे तांको ग्रहण करी दिव्य गुरु हिसाब रे, ताहेले प्रथमे एई प्रिंसिपल मानिबा दरकार जे आमे केवल बाह्य जीवन टे बंचिबा नाही, आंतर बा अंतर जीवन टे बंचिबा। एवं ताकू लेकिरी आउरी टिके जस्टिफाई करिगिरी श्री अरविंद सुंदर कथा कहउचंती। The mother speaks or writes much more pointedly and sharply to those whom she wishes to push rapidly on the way। चमत्कार कथा। तो जो मानंकु माँ शीघ्राति शीघ्र कर्दम भितरु बा निहाती निम्न चेतना स्तर रु ऊर्ध्व चेतना स्तर को उत्थित करबा पई चाहंती, पुश करबा पई चाहंती, तो से मानंकु माँ शार्पली एंड पॉइंटेडली कहंती, अति तीक्ष्ण भाव रे स्पष्ट भाव रे तांकर गुरु हिसाब रे किछि दिग्दर्शन दियंती। एभली किछि कथा कहंती जहा हुए तो साधारण चेतना रे थिवा व्यक्ति को बाधी पारे। माँ कहीं मते एभली माने गोटे परामर्श देले, माँ कहीं मो प्रति एभली व्यवहार कले, साधक हुए तो बुझी पारिबो नहीं, किंतु माँ जानती जे ताकू से निश्चेतना स्तर रु ऊपर बा ऊर्ध्व चेतना स्तर को उठेबा को हेले तो से प्रकार पॉइंटेड मोर पॉइंटेडली एंड शार्पली अति तीक्ष्ण भाव रे एवं स्पष्ट भाव रे निर्दिष्ट भाव रे माँ दिग्दर्शन देबे बा किसी कथा कहिबे बा किसी उपदेश देबे। आउरी टिके पढिबा। टू पुश रैपिडली ऑन दी वे माने आमे जो रास्ता रे वे रो अर्थ होची जोगर पथ। कारण आश्रम रे जो माने अछंती बा सेते बेले थिले जो समय कथा एटा कुहा जाउची ता डेट ता माने अछि 25 अक्टोबर 1932 मसिहा। तो 1932 मसिहा 25 अक्टोबर रे श्री अरविंद किसी साधक मानकर प्रश्न मां को संपर्क रे बा मां को सहित संपर्क को लेकरी तो तार उत्तर यही कथाटा कहउचंती जे जो माने ए जोग पथरे निहाती क्षिप्र गति रे ऊपर को उठिबा पई चाहउचंती बा तांकर भितरे संभावना अछि, अथच किछि आविलता अछि बा लेथार्जिक बा डलनेस अछि, तामसिकता अछि, ताहेले मां किछि शार्प शब्द रे बा पॉइंटेडली से भली किछि कहंती जार फलस्वरूप तांकर तामसिकता भांगिबो एवं सेमाने जोग पथरे अग्रगति करिवे। तापरे श्री अरविंद आम समस्त को बा जो साधक मान प्रश्न कले मां को लेकिरी बा मां को संपर्क को लेकिरी बा मां को डीलिंग को लेकिरी, देयरफॉर concern yourself with your own progress and follow there the lead the mother gives you। सबुठारु बड़ कथा हैला एणु करी आमर दायित्व हैला बा आमर आवश्यकता हैला जे आमे समस्ते बा जो माने आश्रम रे थिले समस्ते से माने अन्य मानकर कथा चिंता करिवे नाही, से माने निजर अग्रगति उपरे कंसंट्रेट करिवे बा एकाग्र हेबे। कंसर्न योरसेल्फ विथ योर ओन प्रोग्रेस, तुमे समस्ते तुमर निजर अग्रगति उपरे चिंता करो, ता उपरे गुरुत्व दियो एंड फॉलो द लीड द मदर गिव्स यू। एवं तुमको माँ जो लीड बा नेतृत्व दउछंती, जो मार्गदर्शन करूछंती गुरु बा गाइड हिसाब रे, तुमे माँ को मार्गदर्शन को ग्रहण करो, अन्य काहारी कथा चिंता करो नहीं।
leave X or others to do the same ଏବଂ X ବା others এই ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କାହାରି ନାମ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସାଧକ ସାଧିକା ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ X କହୁଛନ୍ତି, Y କହୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ Z କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଏଠି others କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଜନୈକ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଅନ୍ୟ କାହାରି କଥା ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ନିଜର ପ୍ରଗତି କଥା ଚିନ୍ତା କର ବା ଅନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି ଚିନ୍ତା କର ଏବଂ ମା ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ କେବଳ ଗ୍ରହଣ କର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଅ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଯୋଗ ପଥରେ ଅଗ୍ରଗତି ହାସଲ କରନ୍ତୁ। Leave X or others to do the same. The mother is there to guide and help them according to their need and their nature. এটা সুন্দর বুঝি হচ্ছে কারণ মা দিব্য জননী, মা অଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। କାହାକୁ ନେଇକି according to their need and nature, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରକୃତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ ମା କ'ଣ କରନ୍ତି? ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ବା ଗାଇଡ୍ କରନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଯେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ କେଉଁ ଚେତନାରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉନ୍ମିଳିତ ହେବା ଏବଂ ମାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ବା ମାଙ୍କର ଗାଇଡେନ୍ସ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି 11 ନଭେମ୍ବର 1932 ମସିହାର କଥା, ପୃଷ୍ଠା 350ରେ ଏଇଟା ଅଛି, CWSA 32। ପ୍ରଶ୍ନଟା ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, ବଡ଼ ଉତ୍ତରଟିଏ, ତାର ସଂକ୍ଷେପରେ ସାରାଂଶଟା ଆଲୋଚନା କରିଯିବା। X would like to see the mother and place his difficulties before her. His chief difficulty is how to reconcile the bliss, harmony and unity with the discord, strength and rapaciousness that one finds in the actual world. ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଟିକେ ବୁଝିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଏକ୍ସ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ, ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଏକ୍ସ ଉଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ସି ଦ ମଦର, ମାନେ ଏକ୍ସ ବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। and place his difficulties before her, ଏବଂ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ହିଟ୍ ଚିଫ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟି। ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଯେଉଁ ସାଧକ ଜଣକ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାଟି ବା ଡିଫିକଲ୍ଟି, ଅସୁବିଧାଟି ହେଲା ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ହାଉ ଟୁ ରିକନସାଇଲ୍ ଦ ବ୍ଲିସ୍, ହାରମୋନି ଆଣ୍ଡ ୟୁନିଟି, ଆନନ୍ଦ, ସଂଗତି ଏବଂ ଏକତାକୁ ନେଇକରି ଅସଙ୍ଗତି, ବିସଙ୍ଗତି ଏବଂ ଲୋଭ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୁଣ୍ଠନ ଭାବ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅଛି, ତ ସେ ଦୁଇଟାକୁ ନେଇକରି କିଭଳି ଭାବରେ ରିକନସାଇଲ୍ କରାହେବ ବା ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ବା ସଂଗତି ସ୍ଥାପନ କରାହେବ। one finds in the actual world। ଏହାକୁ ଆହୁରି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ଯେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲ ୱାର୍ଡକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଡିସ୍କର୍ଡ ଅଛି ବା ମତାନ୍ତର ଅଛି, ମନାନ୍ତର ଅଛି, ଅସଙ୍ଗତି ଅଛି, ଡିସହାରମୋନି ଅଛି। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୋଭାତୁର ଭାବଟିଏ ଅଛି, ସବୁକିଛି ହରଣ କରିବାର ଗୋଟେ ଭାବ ଅଛି ବା ଲୁଣ୍ଠନ ଭାବ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ସଂଗତି ଅଛି, ଏକତା ଅଛି। ଆନନ୍ଦ ବଦଳରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା ନିରାନନ୍ଦ, ମିଜରି, ସଫରିଂ। ହାରମୋନି ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଡିସ୍କର୍ଡ ବା ଡିସହାରମୋନି। ୟୁନିଟି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିସଙ୍ଗତି ବା ଏକତା ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅସଙ୍ଗତି।
ଏହା କାହିଁକି ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସାଧକଙ୍କର ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତାର ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଲେ ଯେ ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ ବା ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟୁଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଅଛି ବା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତି ଅଛି। ଆମର ଅନ୍ତରରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଚୈତ ଚେତନା ଅଛି, ଆତ୍ମା ଅଛି, ପରମାତ୍ମା ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। ଅନ୍ତରରେ ସତ୍ୟ ଅଛି, ଆଲୋକ ଅଛି, ପ୍ରେମ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାହ୍ୟ ଆଚରଣଟା ଆମେ କରୁଛୁ, ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, ତ ତା ଭିତରେ ହିଂସା ଆସୁଛି, ଅସଙ୍ଗତି, ବିସଙ୍ଗତି, ଲୋଭ ଆସୁଛି, ଗୁଡ଼ାଏ ଅପରା ପ୍ରକୃତି ବା ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସୁଛି, ଅଶୁଦ୍ଧତା ଆସୁଛି। ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଉଛି? ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଟେଲ୍ ହିମ୍ ମଦର ଡଜ୍ ନଟ୍ ଡିସ୍କସ୍ ଦିଜ୍ ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଇଭିନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଡିସାଇପଲ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ତୁମର ବନ୍ଧୁକୁ କହିଦିଅ ବା ତୁମେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କହିଦିଅ ଯେ ମା ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ବା ସାଧକମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ତରର ବା ବାହ୍ୟ ଚେତନା ସ୍ତରର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ୟୁଜଲେସ୍ ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ ରିକନସାଇଲ୍ ଦିଜ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ। ଏଇଟା ନିହାତି ୟୁଜଲେସ୍ କଥା, ଗୋଟେ ଅଦରକାରୀ କଥା, ବେକାର କଥା, ବାଜେ କଥା। କ'ଣ ଯେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟକୁ ନେଇକରି ବା ଏଇ ଯେଉଁ ମାନସିକ ବୁଦ୍ଧିକୁ ନେଇକରି, ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧିକୁ ନେଇକରି, ମାନସିକ ନିୟମକୁ ନେଇକରି, ଖଣ୍ଡିତ ମନଚେତନାର ଅଜ୍ଞାନାଚ୍ଛନ୍ନ ମନଚେତନାର ଅଜ୍ଞାନାଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଯଦି ସେ ସତ୍ୟ ବା ଆଲୋକକୁ ବା ୟୁନିଟି, ବ୍ଲିସ୍, ହାରମୋନି ଏବଂ ୟୁନିଟିକୁ ନେଇକରି ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବା ତାହେଲେ ତାହା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଫର୍ ଦେୟାର ଆର୍ ଟୁ ଥିଙ୍ଗସ୍। ସତ କହିବାକୁ ହେଲେ ଚେତନାର ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥା ଅଛି ବା ଦୁଇଟା ସ୍ଥିତି ଅଛି, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି। ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି? ଦି ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଦି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କର୍ଡ କମ୍। ଗୋଟେ ପଟରେ ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି, ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍, ଏଇ ସଂଘର୍ଷ ଆସୁଛି, ଡିସ୍କର୍ଡ ଆସୁଛି ବା ଅସଙ୍ଗତି ଆସୁଛି। ତୁମେ ଯେଉଁ ଅସଙ୍ଗତି, ବିସଙ୍ଗତି କଥା କହିଲ ବା ଯେଉଁ ଅଶୁଦ୍ଧତାର କଥା କହିଲ, ତ ଏଇଟା ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସରୁ ଆସୁଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗଧାରାରେ ଯେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିରେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀରେ, ଏ ଜାଏଣ୍ଟ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ସରାଉଣ୍ଡସ୍ ଅଲ୍ ହିଜ୍ ଲୋ। ମଣିଷର ସମଗ୍ର ଐତିହ୍ୟକୁ ଘେରି ରହିଛି ଏକ ଘନ ଘୋର ଅବିଦ୍ୟା। ମଣିଷ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନତାର ଦାସ ସାଜିଛି। ଅଜ୍ଞାନତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ଦୁଃଖ ପାଉଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି ଏବଂ ସେ ଜରାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି, ବୁଢ଼ା ହେଉଛି, ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁ କରାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି, ମରିଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତିରେ ମଣିଷ ମରିବା ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାର ଚିର ସହଚର ନୁହେଁ। ଜୀବନ ଆନନ୍ଦରୁ ସୃଷ୍ଟ, ଆନନ୍ଦ ନନ୍ଦିନୀ। ମରିବା ଜୀବନର ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ମ୍ୟାନ୍ ଡାଏଜ୍। ଅଜ୍ଞାନତା ଯୋଗୁଁ ମଣିଷ ମରୁଛି। ତ ସେ ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ଦେୟାର ଆର୍ ଟୁ ଥିଙ୍ଗସ୍। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ଏ ସବୁକିଛି ବିସଙ୍ଗତି, ଅସଙ୍ଗତି ବା ସବୁକିଛି ଯେଉଁ ରଫ୍, ରେଚେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଗ୍ଲି ୱାର୍ଲଡ, ନିହାତି ଗୋଟେ କୁତ୍ସିତ କଦାକାର ଏବଂ କଦର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ, କୁତ୍ସିତ କଦାକାର ଏବଂ କଦର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନଧାରା, ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା, ଏଇଟା ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସରୁ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଅଛି ଦି ସିକ୍ରେଟ୍ ଲାଇଟ୍, ୟୁନିଟି, ବ୍ଲିସ୍ ଆଣ୍ଡ ହାରମୋନି। ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଗୂଢ଼ ହେଇକରି, ଅନ୍ତର ସତ୍ତା ଭିତରେ, ଗୁହା ଭିତରେ ଲୁକାଇ ହେଇକରି ରହିଛି କ'ଣ? ଲାଇଟ୍, କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର, ଲାଇଟ୍, ଆଲୋକ। ୟୁନିଟି, ଏକତ୍ଵ। ବ୍ଲିସ୍, ଆନନ୍ଦ। ହାରମୋନି, ସଙ୍ଗତି। ଚାରିଟା ଯାକ ୱାର୍ଡ ପ୍ରଭୁ ଏଠି କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟରରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ୟୁନିଟି ଅଛି, ବ୍ଲିସ୍ ଅଛି, ହାରମୋନି ଅଛି। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ମନୁପୁତ୍ରର ଅଭିପ୍ସାରେ, ମଣିଷ ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ଅଭିପ୍ସା କରିଛି ଯେଉଁଦିନ ଠାରୁ ତାର ଚେତନାର ଜାଗରଣ ହୋଇଛି। ଅଦ୍ୟାବଧି ତାହା ପାଇନାହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ଭଗବାନ ଆଲୋକ, ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଅମରତ୍ଵ। ଗଡ୍ ଲାଇଟ୍, ଲିବରେସନ ଆଣ୍ଡ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି। ଭଗବାନ ଆଲୋକ, ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଅମରତ୍ଵ, এই ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ମଣିଷ ଚାହିଁଛି।
तो ये श्री अरविंद कहले गोटे पटरे आमर सिक्रेट होकर लुकायित होकर आम भितर अच्छी आलोक अच्छी प्रेम अच्छी आनंद अच्छी संगति अच्छी सबकि अच्छी जहाँकि अमर गुणधर्म दिव्य गुणधर्म से गुणधर्म जदि आम भितर अच्छी ताहले आम कहीं मरी जाऊँ आम भितर जदि देवतार गुणधर्म अच्छी भगवान गुणधर्म अच्छी अंतर भितर अच्छी ताहले आम कहीं प्रकार गोटे जीवन टे बंचुछु से मनुष्यर जीवनटा गोटे पाराडॉक्स हो जाइए प्रहेलिका साजी मनुष्य प्रकृति से जाने ना से कहीं आसी कौन करने आसी से किए जाने ना से जहाँ हेबा कथा ताहा न होई जहाँ न हेबा कथा ताहा हुई से जहाँ करवा कथा न करी जहाँ न करवा कथा करे से जहाँ चाहिबा कथा न चाहिबा कथा गुड़िक चाहे जार फलस्वरूप मनुष्यर जीवनटा प्रहेलिका हो जाए रहस्यमय हो जाए मायापूर्ण हो जाए एवं तार एकमात्र कारण है इग्नोरेंस अज्ञानता तो से अज्ञानतार मुक्त हेले आम सप्तधा अज्ञानता कथा भी जानी ड्यू टू 7-fold इग्नोरेंस मैन डायज सप्तधा अज्ञानता जो मनुष्य मरे से प्रसंग को जीवा नहीं तो ये श्री अरविंद कहले द इंटेलेक्ट बिलोंग्स टू द इग्नोरेंस आम जो इंटेलेक्ट बा ये जो बुद्धि जुक्ति मन को लेकर जुक्ति बुद्धि युक्त मन को लेकर ये पांडित्य को बा इंटेलेक्ट को लेकर इंटेलेक्चुअल मास सो कॉल जो माने सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल मास जो माने आध्यात्मिकता को लेकर जुक्ति करती तो ताहा अज्ञानता प्रसूत तो इंटेलेक्ट बिलोंग्स टू द इग्नोरेंस मनरे जो बुद्धि अच्छी जुक्ति अच्छी आम ताकू प्रकृति ज्ञान बोली कहूँ ताहा ज्ञान नुहे ताहा इग्नोरेंस बा अज्ञान प्रसूत एवं से कौन दरकार इट इज ओनली बाय गेटिंग इनटू another consciousness that one can live in the light and bliss and unity तो जेते बेले जड़े व्यक्ति अंतर चेतना सहित युक्त हेब कन्सियसनेस सहित इनर कन्सियसनेस सहित जेते बेले तार टच आसीबो संपर्क बा एकात्मता आसीबो ताहेले जे वन कैन लिव इन द लाइट एंड ब्लिस एंड यूनिटी जड़े व्यक्ति से आलोकरे से आनंदरे से एकत्वरे जीवन टे बंची पारिबो एंड नॉट बी टस्ड बाय द आउटवर्ड डिस्कॉर्ड एंड स्ट्रगल एवं मनुष्य ये बाह्य जो संघर्ष ये बाह्य असंगति विसंगति तार द्वारा से आक्रांत हेबो नहीं ताकू टच करि पारिबो नहीं दैट चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस देयरफॉर इज द वन थिंग मैटर्स एवं एथिपाई श्री अरविंद स्पष्ट कले ए चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस इज समथिंग दैट मैटर्स सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा है चेतनार एक परिवर्तन अन्य किसी नुहे भाई भौणी मैंने समस्ते जानी जे श्री अरविंद जोग धर्म नुहे श्री अरविंद जोग नैतिकता नुहे श्री अरविंद जोग कौन इंटेलेक्चुअल कारबार नुहे यहाँ हूँ आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी ए साइलेंट स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन आम समस्ते एक आंतर आध्यात्मिक विप्लव ए साइलेंट स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन बा एक आंतर आध्यात्मिक विप्लव रे आम समस्ते सामिल एवं से जो आध्यात्मिकता कथा श्री अरविंद कहती स्पिरिचुअलिटी बिगिन्स डायरेक्टली विथ ए चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस एवं आध्यात्मिकतार आरंभ होउछि विथ ए चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस चेतनार परिवर्तन रु एंड दैट चेंज इज बाउंड टू कम एवं से जो परिवर्तन टी हेबो ता निश्चित भाव में हेबो आज नहेले काली हेबो किंतु आमको प्रयास करने को पड़िबो एवं से प्रयास ना हेउछि जोग तार ना हेउछि साधना तो से दृष्टि एठी श्री अरविंद स्पष्ट कले 11 नवेम्बर 1932 मसीहार ये जो उत्तरटी जे प्रकृति रे माँ को सहित आम जदि संपर्क स्थापन करने को चाहूँ माँ को जदि आम गाइड हिसाब रे ग्रहण करने चाहूँ यथार्थ भाव में ताहेले आम केवल ये बाह्य चेतना रे बा ये अज्ञानता प्रसूत जीवन टी बंचिबा नहीं आम एक अंतरस्थ जीवन टी बंचिबा गोटे छोटिया प्रश्न लास्ट नवा समय जदि हो गलानी 26 मार्च 1933 मसीहा प्रश्न करा जाउछि डज द डिवाइन टर्न अवे इट्स आइज फ्रॉम पीपल लाइक एक्स who disobeys the mother and allow them to do
whatever they like. माँ कौन एक्स भलिया जे कि तांकर कथा को डिसोबे करे बा अवमानना करे ता प्रति मुख फेरे नियंती एवं ताकू तार से चेतना स्तर रे पड़ी रहिबा पई छाड़ी दियंती। एटा कौन सतरे हुए कि माने प्रश्नकर्ता प्रश्न करुछंती जे आश्रम रो जो साधक माँ को पथ प्रदर्शक भाव में ग्रहण करे नहीं एवं माँ को निर्देश माने नहीं बा माँ को डिसोबे करे बा अवमानना करे माँ कौन सतरे टर्न हुए बा तांको ठारू से दूरे जाती एवं ताकू तार भाग्य हाथ छाड़ी दियंती से जंती भी हेउ एटा प्रकृति रे हुए कि श्री अरविंद कहले दैट इज द मदर्स बिजनेस। से काहाकू कौन करिवे काहाकू तार भाग्य रे छाड़ी देवे एवं काहाकू उठेइबे काहाकू पकेइबे काहाकू बुड़ेइबे सेटा तांकर बिजनेस। मु ता ऊपर किछि कहिबी नाही। सी एलोन कैन से व्हाट इज द राइट वे टू डील विथ पीपुल। माँ ही केवल कहि पारिबे किभली भाव में लोक मान सहित बा आश्रमाइट्स मान सहित से डील करिवे तुम मान सहित किभली डील करिवे माँ ही कहि पारिबे। If she were to deal with people only according to their defects, there would be hardly half a dozen people left in the ashram. चमत्कार कथा श्री अरविंद कहले जे माँ जदि प्रकृति रे समस्त को बाछिबे तांको डिफेक्ट को लेकर जदि डिसरिगार्ड करिवे बा समांत को रिजेक्ट कर देबे ताहले आश्रम रे हार्डली हाफ ए डजन लोक रहिबे अध डजन लोक रहिबे जो माने कि प्योर होइतिबे। आश्रम रे जहाँ अच्छा समस्ते अनफिट हो अयोग्य हो संपर्क में आम बार बार आलोचना कर भाई भौणी मैंने माँ स्पष्ट भाव में कहते आई डू नॉट सी द इम्परफेक्शंस आई सी द पॉसिबिलिटीज। मु मोर संतान मानक भितर थिबा अपूर्णता को देखे नहीं मु सेमानक भितर थिबा संभावना को देखे। संभावना किछि अछि बोली तो मु सेमानक आश्रम रे जागा देछि एवं सेमानक सबु हरकत को बर्दाश्त करुछि कारण माँ दिव्य जननी। माँ टीए संतान रो समस्त अली अर्दली सबु मूर्खामी बोकामी बा इग्नोरेंस बा अज्ञानता को से सह्य करती। माँ टीए सह्य करे एवं माँ दिव्य जननी बोली सबको से टॉलरेट करिसंती एवं जदि प्रकृति रे डिफेक्ट खोजिबा ताहले हार्डली हाफ ए डजन पीपुल विल लेफ्ट इन द आश्रम। ये आश्रम रे केवल अध डजन लोक रहिबे बाकी समस्ते अयोग्य होइजिबे। तो भाई भौणी माने आज समय हो जाइछि परवर्ती समय रे आमे पुणी थरे ए आलोचनार प्रसंग को आगे नबा। प्रकृति रे आमे भाग्यवान वर्तमान प्रभु श्री अरविंद 150तम जन्म वार्षिकी वर्ष रे आमे सुजोग पाइछे माँ को संपर्क रे प्रभु को संपर्क रे आश्रम रो आश्रमाइट्स मानक सहित तांकर जो डीलिंग थिला से संपर्क रे एवं माँ किभली भाव रे गाइड होइकिरी गुरु होइकिरी मार्गदर्शन करुथिले समस्तंकर आवश्यकता मुताबक चेतनार स्थिति को देखी सहायता प्रदान करुथिले से विषय रे जानुछे। आसंतु आमे माने समस्ते आज प्रार्थना करिबा संकल्प करिबा प्रतिज्ञा करिबा आमे मध्य माँ को योग्य हेबा एवं माँ को चेतना रे वास करिबा एवं निजे जहाँ एवं निजर जहाँ किछि अछि माँ को समर्पित करिबा एवं प्रार्थना करिबा मदर लेट दैट विल बी डन लेट दैट विल बी डन लेट दैट विल बी डन। वंदे मातरम। धन्यवाद भाई एई भली एक गभीर उपादेयतामूलक आलोचना पाई जो प्रतिटी व्यक्ति सत्ता तार निजस्व धारा से ही अंतर्गत चेतनार व्यापकता दिग प्रति उन्मिलित हो उठिवार यथेष्ट प्रेरणा पाइब जीवन को पुणी थे नुआ कर बंचिबा पई प्रेरित हो उठिब। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तेबे गभीर कृतज्ञता बोध नहीं सबुरी हृदय से करुणामय दिव्य जननी निकट में पुणी थे प्रणाम जनाए आज कार्यक्रम को तुमरी पाद तले समर्पित कर कार्यक्रम विरति घोषणा करने पूर्व भाई को नमस्कार उपस्थित समस्त अपा भाई को पुणी थे प्रणाम जनाए
ମାଙ୍କର ଅର୍ଗାନ ମ୍ୟୁଜିକ ସହିତ କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଭୂତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଭବ।